startao sam s tarantulama od kućnih ljubimaca, s tim da njih imam sad već 100-tinjak, ali sam pomalo počeo se širiti u ostalu egzotiku, tako da imam i škorpione, žabe, guštere, stonoge i tak slične stvari, ali sve kad ide pod istu branšu recimo. I sad točnu brojku ne znam kad se stalno mijenja, ali nekih 100-tinjak tarantula i 150 svega, sve skupa. Otkud ljubav prema tome? To je onak počelo od malena, od malih nogu. Dok smo još bili klinac, onda sam uvijek skupljala okolo vani ove pauke i to sve, križalje. I iz nekog razloga, ne znam, dakle, to me jednostavno privlačilo i ne znam, gajao sam interes prema tome. To sam već prije objasnil kao da je to vjerovatno ono kad moja priroda je da dok neko neke veli, ja se uvijek pitam zakaj. A oko tih pauka je ono velika stigma da joj, to je opasno, to je ovo, ono, to ne smiješ, a mene uvijek zanima ono zakaj to tak, zakaj ja hoću više znati o tome. I onda se mene toga privlačio sve te živine kad su tak. I tak jednostavno, to jedno s drugim je išlo i došlo. Ja sam u biti, skejtam se isto, to jest sad već manje, ali prije sam se skejtal. I onda svi skejteri rade svoje, snimaju videe i rade filmove i onda je od naše ekipe neko je trebalo se naučiti editirati te videe. I tak sam ja ispao taj koji bude se naučio editirati videe, tako da su davni prvi YouTube video napravili još prije nekih 10 godina, možda čak i više, jer onda napraviš video i di ga stavili, taman je YouTube postalo onda popularan dok su mi počeli nekakve videe snimati svoje, pa automatski se to uploadavalo gore. Ali to nisu bili ono videi specifično ciljani, sad budemo snimali za YouTube. Nek to je bilo ono, napravili smo video, idemo ga staviti na internet tako da ga moramo podijeliti, šerati sve, ali ne za interesom da to bude YouTube. Ali tako je nekako počelo da sam imao svoj privatni kanal, gdje sam snimal videe tak i stavili gore, pa se to skupljalo, nevezano životinjama, uglavnom te ekstremne prirode, skate i to slično. Tako da je to bilo prije nekih 10 godina. A baš za ovaj kanal, to jest ne za taj kanal, nego baš o tarantulama, sam snimao prije nekih 4 godine, to jest 3,5, ne znam baš točno koji mi je timetable, ali tako prije nekih 3,5 godina dok sam se nabavio svoju prvu tarantulu, pa onda dok sam je pokušao dati jesti, tako je u biti to počelo. Pa iskreno imao sam sreće puno s tim videom, taj video koji je eksplodirao i radi kojeg mi je narasao kanal, on je, kaj znam, na YouTube-u ti je neki sistem da ti algoritam ti prepozna video da li je interesantan drugima i onda ga, ako on prepozna da je to jako interesantno, onda ga počne jako šerati. Iz nekog razloga algoritam je baš mojeg tog jednog videa počeo šerati jako puno. Makar imao sam, nije taj video po ničemu baš posebno da se razlikuje, nego onak, eto, imao sam sreću. Ali onda kad ti je stvar kod YouTube-a, da dok tak neki video ti postane viralan, kako se to već veli, da bi skupilo puno pretplatnika, nije to samo ima tog viralnog videa, nego onda moraš imati i iza toga dok gledatelj, to jest neko koji radi YouTube pogleda tvoj video, i onda klika na tvoj kanal i pogleda, tu ima još hrpu tih videa o tome, lik fakat dela te stvari, a ja bi se mogao preplatiti. Ako ti imaš sam jedan video koji ti uspije, a nemaš iza toga niš da bi dalje ljude zainteresiralo, onda ti to niš pretjerano pomaže. Ali u ovom slučaju imao sam onak veću količinu videa i tak je to krenulo. Konkretno sa ovim kanalom, počeo sam snimati s mobitelom. Jer normalno, mobitel imaš, nemaš niš drugo, dobro, imao sam solidnu kameru na mobitelu, pa sam s tim počeo. I normalno, upgradeš si opremu, kupiš si pravu kameru, pa onda skužiš, mogla bi i rasvjetu, onda skužiš da ti rasvjeta za 50% poveća kvalitetu snimke i tako, onda počneš i zvuka malo gledati boljega, a editirati baš. Problem je sad kad imam redovno 3 videa tjedno. I onda moram 3 videa tjedno štancati i ne stignem se baš koliko bi se htjela posvetiti samom editiranju videa. Pa onda baš tu editiranje videa mi još nije baš kako bih htjela bi da to bude puno bolje. Uglavnom ima još mogućnost da se puno poboljšaju videi, ali generalno tako, kroz snimanje i rad ti se automatski poboljšava kvaliteta, ko bilo čime, bilo kojim skillom u životu da se baviš. Ako se baviš time bude bolji. Na YouTube je bitno da imaš konzistentnost. Da gledatelj dođe i vidi
aha, svaki tjedan uploada video, a tu mi se isplati vratiti na ovaj kanal, bum se subscribe da redovno gledam videe. I bitna je ta konzistencija i ako odrediš jednom tjednom, da onda svaki put, ja sam počeo s petkom, jednom tjednu u petak, tak je počelo. I svaki petak video. Nebitno kaj, a bitno da bude video, da gledatelj zna da bude tu video. I onda normalno hoćeš širiti dalje, s više videa se dalje više širiš, pa onda povećaš na 2 i sad sam prešao na 3. Jer bolje je za kanal da imaš više sadržaja za ljude. Pa, zato kad mi je povoljno bilo. Normalno, financija je jasna stvar, jer tu se omogućuje da takvo novo poduzeće da jeftinije i povoljnije starta, baš zbog prostora, jer da sam uzimao takav prostor bilo gdje drugdje, daleko veća stavka bi mi financijska bila. Pa to je prvi razlog i osnovni. A i generalno kad sam tu dolazil za savjete u startu, jedno s drugim je to tako išlo, zato sam to odabrao. Poduzeće sam prvenstveno osnovao zbog financijskih razloga, jer moraš platiti porez normalno državi. A imaš prihode od YouTube-a i onda njih bez firme morao bi prijaviti i dati pola državi, a ovako moraš kroz firmu već kako to već ide generalno vođenje firme. Tako da mi je bilo najisplativije osnovati firmu i dalje se razvijati. Ali istodobno planiram dugoročno da bi proizvodil terarije, pa samim time sad već imam firmu koja može onda dalje to početi raditi dok se odlučim za tak nešto. Pa zarada je dovoljna, ali samo zato kad imam glavnina videa mi dolazi iz Amerike, gdje ima daleko više reklama i daleko su skuplje reklame, pa onda zbog toga i financijski tu sve štima. Ovak da u Hrvatskoj imam tu istu količinu viewsa, mislim da se ne bi mogla financirati. Ovak mogu dovoljno da isplatim si u redu plaću. Pa, generalno tarantule same po sebi su jako nezahtjevni kućni ljubimci. Zato sam u biti i počeo s tarantulama, zato sam si u biti nabavio prvu tarantulu, zato kad malo vremena ti treba da je održavaš, a pošto sam radilo 8 sati dnevno, baviš se drugim stvarima, nisi često doma, da se nabaviš nekog drugog kućnog ljubimca, trebaš puno više posvetiti se njemu. A tarantula jednom tjedno moraš dati hranu i jednom tjedno dati vodu i to je to. Sad doduše ja već imam toga malo više, pa onda to se već rasteglo i imam te druge životinje koje malo veću pažnju traže, ali generalno jednom tjedno imam hranjenje veliko, gdje hranim sve, a onda još par puta tjedno ove neke životinje koje češće jedu, ko žabe i gušteri, to oni moraju češće jesti, pa onda njih češće hranim. Imam korniću, njima moram svaki dan davati salatu i to. Tako da, ali generalno, s obzirom da imam puno životinja, malo trošim vremena na to. Neko ko ima 2 psa, troši više vremena na njih, da ih šeće svaki dan i to, nego kad ja potrošim u tjedan dana na njih. Tako da, nezahtjevni su jako. Ne. Mislim, glavnina ovih tarantula koji su u hobiju i koji se ljudi nabavljaju su ako ti ugrizne, to ti je na razini uboda pčele, s tim se uspoređuje. Mene nijedna nije ugrizla još, a imam ih puno i puno interakcije s njima, tako da ako ne radiš nekakve gluposti, stvarno moraš glupost teško nekako napraviti da te tarantula ugrizne. Aj velim da te ugrizne, tu ne bi bilo neki problem. A sad ima ovih starog svijeta koji imaju jačeg otrova, ali opet to nije niš da bi ti neki stvarno problem napravilo. Bude te jako bolilo par dana, ali to je uglavnom to.